पाक चीन ताल्लुकात के फरोग में एक और कदम। दोनों मुल्कों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में चीनी नायब वज़ीर आज़म की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए। सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुल्क में तवानाई के शोबे, सड़कों, ट्रांसपोर्ट और पावर सेक्टर में $25 अरब से ज़ायद सरमायाकारी हुई। पाक चीन दोस्ती में कोई रुकावट काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर आज़म ही जिनपिंग की मुलाकात। सी पैक और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बुनियादी मुफादात के तमाम वसाइल पर एक दूसरे की हिमायत के आज़म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी सदर का पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए चीन की भरपूर हिमायत का पैगाम पहुँचाया। कहा, अहनी भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर चीन पाकिस्तान की इक्तिसादी और माली मदद जारी रखेगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर पाकिस्तान ने ली फिंग को एजाज़ से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। उधर बाजौड़ में दहशत गर्दी की सोग के बायस सी पैक की 10 साला तकरीबात सादगी से मनाने का फैसला। कल्चरल शो मनसूख कर दिया गया। स्टेट बैंक का शराय सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद कहते हैं रवा साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। अगले माली साल के दूसरे छमाही में तेजी से महंगाई में कमी आएगी। 2025 के अख्ताम तक महंगाई की शरह 5 से 7% आने की तवक्को है। अगले साल की GDP ग्रोथ 2 से 3% रहने की भी तवक्को है। आइंदा साल कुछ अदायगियां रोल ओवर हो जाएंगी। दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। इम्पोर्ट्स पर पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 957 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,034 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट 2 साल के बाद 48,000 की सतह से बढ़ी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 19 पैसे का इजाफा। 286 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान के मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। यकीन है जल्द मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत के साथ मिलकर सी पैक मंसूबा शुरू किया। 2017 में पाकिस्तान को आलमी मईशत की दर्जाबंदी में 24वें नंबर पर लाए थे। अब भी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बैंक ऑफ चाइना तरक्की की रफ्तार तेज करने का जरिया बनेगा। बाजौड़ धमाके के मजीद 10 जख्मी दम तोड़ गए। शहादतों की तादाद 54 हो गई। 83 अफराद अभी तक जख्मी हैं। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। इंक्वायरी टीम का जाए धमाका का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए, जख्मियों के बयानात कलमबंद किए। इलाके की जियो फेंसिंग कर ली गई। IG KP अख्तर हयात कहते हैं वकूए के अतराफ की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। छानबीन का अमल जारी है। धमाका खुदकुश था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके की जगह से बाल बैरिंग मिले। मुलव्वस तंजीम और खुदकुश हमलावर की निशानदही की जा रही है। बाजौड़ धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। मौलाना ज़ियाउल्लाह और मौलाना मुजाहिद खान की नमाज जनाजा आबाई इलाके हाजिलुंग में अदा की गई। मकामी अफराद के साथ सियासी रहनुमाओं की शिरकत। दीगर शोहदा की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शोहदा के साल सवाब के लिए फातिह ख्वानी को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का बाजौड़ अस्पताल का दौरा। जख्मियों की अयादत की। IGFC मेजर जनरल नूर वली भी कोर कमांडर के हमरा थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की DH अस्पताल में जख्मियों की अयादत। लवाहकीन से ताज़ियत की। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी करने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कल सुबह 9 बजे ज़ाती हैसियत में तलब। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है।
اگر خواجہ حارث چاہیں تو ایک ایک سوال آپ کو بتایا اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ خواجہ حارث انتظار پنسوتا اور شیر افضل کے ہوتے ہوئے کیا فکر ہے؟ خواجہ حارث چیئرمین پی ٹی آئی کو سمجھائیں اور بیان ریکارڈ کروائیں۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ گن پوائنٹ پر مقدمات نہیں سنے جا سکتے۔ توشہ خانہ کیس حتمی مراحل میں داخل ہو چکا، سب کچھ بتانا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی میں ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں، یہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ عطا تارڑ کہتے ہیں ان کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، سوال کچھ پوچھا جاتا ہے، جواب کچھ دیا جاتا ہے۔ معاملہ توشہ خانہ سے چوری کا ہے، نواز شریف بے گناہ ہونے کے باوجود عدالتوں میں پیش ہوئے۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف پھر فل کورٹ بنانے کی درخواست آئے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس مفاد عامہ کا ہے، فل کورٹ سنے۔ ماضی میں بھی ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس 9 رکنی بینچ نے سنا۔ اٹارنی جنرل پہلے ہی یقین دہانی کرا چکے کہ کسی سویلین کا ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ حکومت کے کئی وزراء اس موجودہ بینچ پر پبلک میں تنقید کر چکے ہیں۔ فل کورٹ کے فیصلے پر آج تک اسٹیبلشمنٹ سمیت سب نے عمل کیا۔ چیف جسٹس پاکستان دستیاب ججز پر مشتمل فل کورٹ بنا کر کیس سنے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی۔ سپریم کورٹ میں درخواست گزار کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی تھی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر درخواست پر اعتراضات عائد کیے تھے۔ پاکستان میں کل پاکستان منرل سمٹ کا انعقاد اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شریک ہوں گے۔ بین الاقوامی مندوبین اور سرمایہ کار بھی اس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ مصدق ملک کہتے ہیں کہ پاکستان میں معدنیات کی قیمت 6.1 ٹریلین ڈالر ہے۔ قدرت نے ہمیں تانبے اور سونے سے نوازا ہے۔ اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ جہاں جہاں معدنیات نکلتی جائیں گی وہاں انڈسٹریز کھولتے جائیں گے۔ اس ملک کو گوادر پورٹ سے جوڑیں گے۔ ہم خود ان دھاتوں کو برآمد کریں گے۔ بیرونی ادائیگیوں میں توازن آئے گا۔ عام انتخابات سے قبل بڑی صف بندیاں، بلوچستان سے متعدد سیاستدانوں کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی شمولیت کا امکان ہے۔ بی اے پی کے سرفراز بگٹی بھی نون لیگ کا حصہ بننے کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم کے کوئٹہ دورے کے دوران مزید سیاسی شخصیات نون لیگ میں شامل ہوں گی۔ ادھر پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی کی نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت۔ آئی پی پی 15 سے زیادہ صوبائی حلقوں میں ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند، لاہور کے 3 حلقے بھی شامل ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے میڈیا کے رپورٹس مسترد۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی تک کسی امیدوار کو منتخب یا مسترد نہیں کیا۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری آئین میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہی ہوگی۔ شہباز شریف تمام اتحادی جماعتوں اور میاں نواز شریف سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ آئین کے مطابق فیصلے کر کے اپوزیشن لیڈر سے بھی مشاورت کریں گے۔ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم قبول نہیں کریں گے۔ جو لوگ کم گنے گئے اس پر کمیشن قائم ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول کہتے ہیں کراچی کی آبادی کو ٹھیک سے گنا جائے، بصورت دیگر مردم شماری کو نہ شہری مانیں گے نہ ہی ایم کیو ایم مانے گی۔ ہم انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے، ہماری تیاری پوری ہے، لیکن آدھی مردم شماری کے ساتھ انتخابات ہو ہی نہیں سکتے۔ جن کے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا 5% مینڈیٹ نہیں، وہ 100% مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہیں۔ وفاق ہمیں تنہا نہ چھوڑے ورنہ حالات کہیں اور نکل جائیں گے۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن ہونے چاہیے۔ نسلہ ٹاور کی زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا مقدمہ۔ کراچی کی اینٹی کرپشن کورٹ نے سابق ڈی جی ایس بی سی اے منظور قادر کاکا کی ضمانت کو منسوخ کر دیا۔ عدالتی حکم کے بعد منظور قادر کی فرار ہونے کی کوشش اینٹی کرپشن حکام نے گرفتار کر لیا۔ منظور قادر نے عبوری ضمانت کی توثیق کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔
बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार, नदी नालों और बैराजों पर पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। विलायत सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, घोटकी में बंद टूटने से कच्चे के मजीद 20 देहात ज़ेरियाब। खैरपुर में 70 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूट गया। मेलसी और जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से आबादियां और फसलें डूब गईं। जाफराबाद में बारिश के पानी की निकासी न हुई, पूरा शहर डूब गया। सरकारी दफातर में 2 से 3 फुट पानी। रेलवे स्टेशन भी चारों रोज। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीलियों का ऐलान। आज मुतवक्के पाक भारत टाकरा 15 की बजाय 14 अक्टूबर को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी वजूहात और मजहबी त्यौहार के बायस मैच रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह कहते हैं चंद बोर्ड्स ने मैचेस के दरमियान 6 रोज़ के वक्फे को कम करके 4 या 5 रोज़ करने की दरख्वास्त की। वर्ल्ड कप में मैचेस के वेन्यूज़ में तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ तारीखों को तब्दील किया जाएगा। एशिया सीरीज के 5वीं टेस्ट का 5वां रोज मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने खाने के वक्फे तक 3 विकेटों पर 238 रन बना लिए। फतह के लिए मजीद 164 रन दरकार। स्टीव स्मिथ 40 और ट्रेस हेड 31 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। क्रिस वोक्स ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।